अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूथ का तर्जुमान आपका मेज़बान मैं हूँ सऊद हसन खान। रिवायतों को ज़िंदा करते हुए प्रोग्राम जेम्स कसौटी के साथ हाजिर खिदमत हूँ। हमारी मेहमान शख्सियात 4 शोबों, किसी शख्सियत, कोई इमारत, किसी हैवान या किसी वाक़े से मुताल्लिक़ सवाल के साथ इस प्रोग्राम में शामिल होती हैं और हमारे माहिरीन इनको 20 सवालात में बूझने की कोशिश करते हैं। तो नाज़रीन, बाज़ीचा अतफ़ाल में होने वाले शबो रोज़ के तमाशों में से एक और तमाशे का आगाज़ करते हैं जिसका नाम है जेम्स कसौटी। मैं तारुफ़ करवाना चाहूँगा अपने माहिरीन का, जिनके लिए मैं कहा करता हूँ, निगाह बर्क़ नहीं, चेहरा आफ़ताब नहीं, एक आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। हमारे साथ मौजूद है दुनिया अदब व तहक़ीक़ की एक कदावर शख्सियत जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। मिर्ज़ा साहब का नाम ना सिर्फ अदबी हलक़ों में बल्कि शोबा दर्स व तदरीस, उलूम मुआशरत और फ़रोग़ इबलाग़ में नुमायाँ हैसियत का हामिल है। आप 3 किताबों के मुरत्तिब भी हैं और कई अदबी तंजीमों के रूह व रवा भी। इस्तक़बाल कीजिए अपनी पुरज़ोर तालियों में जनाब प्रोफेसर मिर्ज़ा सलीम बेग साहब। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट पैनल के दूसरे माहिर, आप शायर, मुदर्रिस, मुकर्रिर, डिबेटर, मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्होंने कुरान करीम का तर्जुमा, मफ़हूम और 10,000 अहादीस दुनिया की मारूफ कुरान सर्च ऐप इस्लाम 360 के लिए अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करवाई है। इस्तक़बाल कीजिए जनाब वक़ार अहमद वक़ार का। हमारी आज की मेहमान शख्सियत रेडियो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब मकसूद लोधी साहब। आप एक अरसे से रेडियो पाकिस्तान हैदराबाद में बहैसियत सीनियर ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर वाबस्ता है। तालीम के फ़रोग़ में कोशा हैं। दी सऊद हसन हाई स्कूल में बहैसियत प्रिंसिपल अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अपनी पुरज़ोर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए जनाब मकसूद लोधी साहब। सर, आप प्रोग्राम में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जी, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी और यहाँ आने का मौका दिया और मेरी आप सबसे मुलाकात हुई। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी मेहमान शख्सियत से सबसे पहले ये जानेंगे कि उन्होंने दिए गए 4 शोबों में से कौन से शोबे को मुंतखब किया है। चार शोबाजात में से हमारे मेहमान ने जिस शोबे का इंतखाब किया है वो शोबा है शोबा शख्सियत। मर्द की शख्सियत है। जी हाँ, बिल्कुल। एक मर्द शख्सियत और जिंदा है, नहीं, इंतकाल हो चुका है। एक इंतकाल पुरमलाल मर्द शख्सियत हैं और इंतकाल कर गए। अच्छा, मुसलमान शख्सियत। जी बिल्कुल। ताल्लुक़ पाकिस्तान से? नहीं। तो गैर पाकिस्तान। ताल्लुक़ जनूबी एशिया से? नहीं। जनूबी एशिया से भी नहीं है। अच्छा, ताल्लुक़ यूरोप से? नहीं। यूरोप से भी नहीं। तो अमेरिका से था? नहीं। अमेरिका से? अरब दुनिया से? अरब दुनिया से? जी, अरब दुनिया से। एक अरब शख्स जो कि इंतकाल पा चुके हैं। अच्छा, शोबे का अगर इंतखाब कर लिया जाए तो शोबा उनका, क्योंकि अरब में तो मेरा ख्याल है कि पहले हम बादशाहत की तरफ आ जाएं। शोबा कोई इखलाकी मुबल्लिग़ कह सकते हैं, यानी कि वजह शोहरत उनकी अखलाक़ी मुबल्लिग़ नहीं है लेकिन गर्दाना जा सकता है। अच्छा, क्या उनके इंतकाल को 100 साल से ज़्यादा कर सकोगे? जी हाँ बिल्कुल। तुमने काफ़ी सोच के बताया। 1000 साल से ज़्यादा। अच्छा, तो 1000 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका?
جی ہاں 1000 سال سے. اچھا یہ پھر اسی آپ نے جو نشاندہی کی ہے یہاں کے آس پاس کی چیز 1000 سال پہلے کے شخص تو ان کا سیاست سے تعلق. جی ہاں کہہ سکتے ہیں. ایک سیاسی شخصیت. اچھا چونکہ سیاسی ہیں تو کیا حکمران شخصیت ہے, حاکم بھی رہے ہیں؟ جی بالکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ایک حکمران شخصیت, اور چونکہ 1000 سال سے گزر چکا ہے اور مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحابہ اور تابعین کا معاملہ ہے. نہیں اس سے کچھ پہلے. اور اس کے قریب. تو کیا کسی صحابی کو پوچھا ہوا ہے؟ صحابی رسول بھی ہیں. جی بالکل. صحابی ہیں اور صحابی ہیں اور حکمران ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت راشدہ میں سے آپ نے کسی سے. جی بالکل. کیا ہم 4 میں سے کسی ایک. اچھا تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اس سے متعلق بات کریں. اچھا کیا ان کی ڈکٹیٹرشپ بڑی مشہور ہے؟ یعنی مزاج کی سختی وغیرہ زیادہ مشہور ہے؟ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اچھا وہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غار میں یا وہاں پر بھی انہوں نے کچھ دن قیام کیا؟ نہیں. اچھا اس کا مطلب ہے کہ 4 میں سے یہ خلافہ یہ تو خلیفہ نہیں ہوئے کیونکہ ڈکٹیٹرشپ میں ان کا جو زمانہ حکمرانی ہے وہ 13 سال 12-13 سال ہے پر محیط رہا ہے. اتنا تو نہیں. قریب اس کے قریب ہے. اچھا کیا ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آدھی دنیا جو ہے وہ دائرہ اسلام میں خارج یعنی کہ دائرہ اسلام میں شامل کر لی. خارج تو علماء کرتے ہیں ہمارے. دائرہ اسلام میں شامل کر لی یعنی کہ ایک خطہ یا عرضی جو ہے وہ اس پر انہوں نے اسلامی جھنڈے لہرائے. فاتح شخصیت رہے. کہہ سکتے ہیں. آسان الفاظ میں فاتح شخصیت رہے. اچھا پھر میرا اندازہ یہ ہے تو آپ نے 4 خلافہ میرا خیال ہے کہ ہم چونکہ کافی قریب پہنچ چکے ہیں. اور اگر میں ایک واقعے سے ان کی شخصیت کی طرف اگر جاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کا ایک بڑا مشہور واقعہ مشہور ہے کہ فوراً کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے تو میں اس کی گردن مار دوں. تو آپ نے حضرت عمر فاروق ناظرین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا بات کی جائے کہ عمر's لاء جو ہے وہ دنیا میں پڑھایا جاتا ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ نفاذ شریعت کے معاملے میں اگر کوئی سمبولک پرسنالٹی ہو سکتی ہے تو وہ حضرت عمر کی. ایسا نظام انہوں نے قائم کیا کہ آج تک لوگوں کو پڑھایا جا رہا ہے. جہاں بالکل قانون کا اتباع اور قانون کی پاسداری اور قانون کا اطلاق اور ایک جو جنتی معاشرہ جسے ہم کہتے ہیں جس کی تشکیل ہونی چاہیے اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے اس کردار کا مقابلہ اور موازنہ تو شاید ہی کیا جا سکتا ہے. بہت خوبصورت پرسنالٹی کا منصوبہ ہم نے انتخاب کیا اور بڑا لطف آیا کہ یہ ایک پرسنالٹی ہم نے. جی ناظرین تو ہماری پہلی مہمان شخصیت نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا تھا. ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جناب مقصود لودھی صاحب کے کہ آپ یہاں ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ سر. بہت خوشی ہوئی یہاں پر آ کر اور آپ سب سے مل کے بہت خوشی ہوئی. ادب زندگی کی ایک بامانی سرگرمی ہے. زندگی میں رنگ ہے, جذبوں کی عکاسی ہے, شعور و آگہی ہے. فنی فکری اور جمالیاتی جہتیں کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ایک شعر پڑھتے ہیں تو ہم وہ شعر نہیں پڑھتے, ہم پوری زندگی پڑھتے ہیں. کیا ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شارح ہوں گے پروفیسر ڈاکٹر سید عتیق احمد جیلانی. جب آپ اس پروگرام کو دیکھیں گے یہ سیارہ رہنے کے قابل نہ رہے گا. میں کہتا ہوں کہ زندگی کی معنویت ختم ہو جائے گی. اردو ادب سے شعر اور نثر کم وقت میں زیادہ شعور حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ ادب کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور وہ تمام شاعری, وہ تمام نثر پارے جو آپ سننا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں. آپ جب میر کو سنیں گے, جب آپ ہماری زبان سے غالب اور اقبال کو سنیں گے, آپ کی زندگی میں
बालिदगी पैदा होगी। अगर अदब से आपका कम या ज़्यादा ताल्लुक़ है, आपकी समातों को अपने जहन में रखते हुए, आपके ज़ौक़ को अपनी नज़र में रखते हुए, तो देखते रहिए हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है शरह अदब। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत पुरअज़्म यूथ की नुमाइंदा शख्सियत है। आपने कम उम्री से ही मौसीकी के आला सतह के मुकाबले जीतने के बाद पाकिस्तान के मायानाज गुलूकार असरार शाह के मौसीकी के उस्ताद जनाब सुल्तान अहमद ख़ान की शागिर्दी इख्तियार की और बाकायदा इस मैदान में कदम रखा। टीवी के मुख्तलिफ चैनल्स पर उनके गाने नाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। खुसूसन कश्मीर पर गाया गया आपका गाना एक नुमाया मकाम रखता है। वादिए कश्मीर वादिए कश्मीर तू जन्नत नज़ीर वादिए कश्मीर। इस्तकबाल कीजिए जवेरिया जावेद का। जवेरिया, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगी। जी मैं बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। थैंक यू सो मच। जवेरिया, अच्छा, एक अभी तक ये देखें कि हमारे पिछले प्रोग्राम में जो दो शख्सियात आई उन्होंने भी मर्द शख्सियत का ही चुनाव किया, और अभी जो तकरीबन अभी तक होता है कि ये ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए शायद ख़वातीन की नुमाइंदगी कर लें, शायद कुछ इनका हिस्सा भी डाल दें। नाज़रीन, हमारी मेहमान शख्सियत ने जिस शोबे का इंतखाब किया है वो शोबा शख्सियत है। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं हम अपने माहिरीन की जानिब कि वो अपने सवालात का सिलसिला शुरू करें। तो वही कुछ चंद रिवायती सवाल में सबसे पहला ये कि यकीनन शख्सियत मर्द की है? नहीं। अच्छा, मर्द की नहीं है। शायद सोच के इन्होंने कहा चलें खातून शख्सियत को आपने बारा दी। वो आपकी बात सही होगी। हाँ, मैंने कहा चलें ये खातून को इन्होंने मुंतखब किया है, तो वो खातून यकीनन जिंदा खातून? नहीं। अच्छा, उनका भी इंतकाल हो चुका, एक खातून उनका इंतकाल हो चुका। बस शख्सियत हमारे पाकिस्तान से ताल्लुक़, जी। पाकिस्तान की एक खातून जिनका इंतकाल हो चुका है। अरसा पोशी। अच्छा, उनके इंतकाल को 10 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। जी। अच्छा, सियासी। हाँ, तो कोई सियासी शख्सियत है? नहीं। अच्छा, नहीं है सियासी शख्सियत। आप नज़र की तरफ, मोहतरमा की तरफ जा रहे हैं। गैर सियासी शख्सियत, गैर मामूली बात। हाँ बिल्कुल, वाक़या तो गैर मामूली था। एक गैर सियासी शख्सियत है जिनके इंतकाल को, तो उनकी तबई मौत वाक़ई हुई थी? नहीं। अच्छा, तबई मौत भी वाक़ई नहीं। अच्छा, गैर तबई मौत। तो किसी हादसे में उनका इंतकाल? जी। हादसाती मौत हो चुका। हादसाती इंतकाल। शोबे की तरफ चलते हैं। ताल्लुक़ उनका अदब से ताल्लुक़? जी। आप किस ताल्लुक़ अदब से, ख़ास शायरी में वो एक अपना नाम मुकाम रखते? बिल्कुल। अच्छा, शायरा। और शायरा हैं तो अगर मैं ये कहूँ कि जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए, ये इस शेर के खालिक हैं। जी। हाँ, तो फिर ज़ाहिर है कि हम पहुँच गए। आपने परवीन शाकिर के। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल नाज़रीन, परवीन शाकिर का इंतखाब किया था हमारी आज की मेहमान शख्सियत। जब हादसाती मौत का आया तो सर ने पहले मुझसे कहा कि शायरा हैं। मैंने कहा कि बस मामला तकरीबन करीब ही पहुँच गया, तो वो सारे बात हाँ में आ गई। क्या अच्छा इंतखाब है परवीन शाकिर। कोई गज़ल जो आपकी अपनी है वो उसमें से जो आपने अभी गाई है किसी उसके लिए? तुम जो जरा सी छब दिखला कर
اوجھل سے ہو جاتے ہو تم جو ذرا سی جھب دکھلا کر اوجھل سے ہو جاتے ہو آنسو بن کر ان آنکھوں میں اٹھتے ہیں سیلاب نئے دل ہم کو سکھلاتا ہے پھر الفت کے آداب نئے شام ڈھلے تو آ جاتے ہیں آنکھوں میں کچھ خواب نئے. شکریہ. بہت ہی منفرد لب و لہجے کے شاعر کا کلام آپ نے ہاں. منتخب کیا ہے. بہت شکریہ جویریہ جاوید، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. آپ کو یوں ہی جیمز کسوٹی کی سیریز میں نئے نئے مہمانوں سے ملواتے رہیں گے. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور اس پروگرام کو دیکھتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.